Jana tumesali Christmas, na tafsiri nyingine pengine ndogo ya Christmas kwa kweli ni zawadi ya Mungu kwa watu kwa habari ya ukombozi. Na hivi jana Mungu ametupa zawadi, na leo tumezoea kuita Boxing Day, siku ya kufungua maboksi ya jana ya zawadi. Wale ambao mnaandaa sherehe mbalimbali za Christmas, na vile vipango nyumbani, kwa kuna vile viboksi vya zawadi tunavifungua leo, Boxing Day. Sasa ikiwa Boxing Day na tunasherehekea kifo cha Stefano, tunayawaza yafuatayo, kwamba leo ikiwa ni siku ya kupeana zawadi na kadhalika na kufungua maboksi hayo ya zawadi, Mtakatifu Stefano anatupa mfano mzuri wa zawadi gani tuweza kuitoa kwa wenzetu. Kwanza, tunaambiwa tutoe na tuwape wenzetu zawadi ya utu wema kama alivyokuwa Stefano. Lakini pili, tuwape wenzetu zawadi ya msamaha kama ambavyo pia alifanya Stefano mtakatifu. Na tatu, tuwape wenzetu zawadi ya ushauri unaoongozwa na hekima ya kimungu. Mtakatifu Stefano amevikwa taji la ushuhuda mbinguni, nasi twakumbushwa kuchagua kuwa Wakristo. Kwa kuchagua kuwa Wakristo tumechagua maisha pia ya ufiadini.